et les plus isolés pour consommer. Donc, dans ces cadres-là de paranoïa induite, ils ne vont pas avoir de comportement agressif. Le comportement agressif est très souvent observé en absence de consommation avec un objectif de recherche de produits. Et très souvent, cette agressivité, elle est retournée vers les proches pour obtenir l'argent suffisant pour pouvoir consommer. Et là, effectivement, on n'est pas trop dans une consommation, dans un effet de la consommation cocaïne et alcool. Yo creo que en este tema del Viagra sí que podría hacer alguna aportación. Bueno, el Viagra tiene un efecto que dura unas 24 horas, una vez que se ha tomado, y conviene iniciar el contacto sexual aproximadamente 3/4 de hora, 1 hora después de haberlo recibido. Y con el tema del Viagra sí que tengo alguna experiencia, y yo creo que hay dos situaciones diferenciales. No sé si Jerome ya está a tiempo de poderme seguir. Sí. Una es que el paciente esté en consumo activo de cocaína. Si el paciente está en consumo activo de cocaína, yo personalmente prefiero no recetar Viagra. Y es que uno de las zonas ocultas que tiene la clínica de la cocaína es los enormes problemas con respecto a la adicción al sexo. Es decir, se calcula que aproximadamente el 70% de las personas que consumen cocaína tienen problemas de adicción al sexo. Hasta tal punto que es muy importante, por ejemplo, como medida terapéutica, decirle al paciente, mire usted, saque el ordenador de su habitación, ¿no? Por lo menos esta práctica en España es extendidísima. Consiste en cerrarse en la habitación, entrar en páginas porno y empezar a esnifar cocaína y estar continuamente en exposición de este tipo de actividad sexual, ¿no? O incluso ir a casas de prostitución o cualquier otra variedad, muchas veces de tipo voyerista. Entonces, a mí lo que me da miedo es que una persona en consumo activo de cocaína haga uso de Viagra para poder precisamente mantener una actividad sexual que muchas veces no la puede mantener porque se produce una impotencia eréctil debido al consumo mismo de la cocaína. Pero eso no es obstáculo para estar continuamente en actividad voyerista y con consumo de cocaína. Ahora bien, una vez que el consumo de cocaína ha parado, ocurre que muchas personas tienen una función sexual que se ha de rehabilitar. Dicen que no tienen líbido, que han perdido la libido, que si no consumen cocaína no encuentran satisfacciones en la relación sexual y muchas veces entran en riesgo de recaída con pequeños consumos de cocaïna para ver si su función sexual vuelve a ser la de antes. Donc le disulfiram est un antagoniste de la dopamine bêta-hydroxylase, qui est une enzyme qui dégrade la dopamine, qui métabolise en fait la dopamine. Et donc, prendre du disulfiram en phase de sevrage pourrait avoir un effet hyperdopaminergique, donc pourrait se substituer au déficit de dopamine qu'il peut y avoir après avoir consommé. Donc ça, c'est une première piste, effectivement, de réflexion. Ce serait un équivalent d'agoniste dopaminergique indirect, donc pour le sevrage. Là, dans l'indication alcool-cocaïne, c'est un effet après le sevrage pour, en gros, de prévention de la rechute. Donc, c'est dans le sens où, effectivement, le disulfiram augmente indirectement les taux de dopamine. Et on s'est rendu compte qu'utilisé en association avec la cocaïne, si quelqu'un qui est un peu comme pour l'alcool, la personne est sous disulfiram, il se met à consommer de la cocaïne, il va y avoir une amplification des effets désagréables de la cocaïne, c'est-à-dire une augmentation des effets paranoïaques et une augmentation du sentiment de mal-être général. Donc un effet un peu antabuse indirect qui préviendrait en fait la rechute à la cocaïne. Donc effectivement deux mécanismes différents. Peut-être effectivement un bon traitement du sevrage dans les premiers temps de l'arrêt et peut-être aussi un traitement qui empêcherait la rechute